Hello kadasig, mabungahong adlaw. Kumusta man mo diha? Kabalo ko nga dili tanan girls fun nga mangarte, magbutang og makeup sa nawong or kana bang gitawag nila og glow up. Kabalo ko nga dili halos tanang girls inon ana. Nasjud uban sab nga okay lang, simple lang ana no. I mean kanang in short kanang wala kay ika-afford pang arte nun ana. So para ni sa mga girls no nga wala ika-afford pang arte sa nawong pareha nako, girls ayaw kay mo ka pressure kung wala jud mo ika-afford pang arte para lang mopilit ang inyong uyab sa inyo og naa manggaling mo uyab or pana tungod kay ang tinuod nga lalaki girls nga naghigugma ninyo wala na siya nagbase kung unsa mo ka glow or ka blooming wala na sila nagbase ang tinuod ana girls nga nahigugma ninyo ang lalaki nga bisan pag unsay hitsura ninyo unsa pay baho ninyo kung nahigugma sa inyo ang lalaki unungan mo hangtod sa kahangturan kung kinsabay mga batang 1980s or batang 1990s dari kung nakabantay mo sa unang panahon simple lang ang kuan wala na daghang pressure sa kinabuhi dili nakakinanglan maning kamot og taman para lang mo-glow up ang imong kaugalingon para lang sa nagitawag nila kanang mugwapa ka og taman sa pananaw sa ubang tao ug labi na sa imong partner sa kinabuhi ayaw kay mo og ka pressure girls kung aha mo komportable pero of course nindot gyapon paminawon no makanindot maskin ako gaday ko sa mga babae nga grabe kay makapangarti sa lawas mo atiman sa tungod kay na manggod sila po ka-afford no salot puta na nila kay dili biya lalim mga arty girls ay kanang maskin ako sa galingon ka ng try ko pangarti ba dili lalim pasensya na mo bago kong ligo pa ko'y panudlay kagapauga wala ko'y blower kanang mo nang gaynani ra na ako bago pa kong ligo ni inani akong naong nga bagong ligo murag wa kaliko dayon nanaghan akong bugas kay kanang diri manggod sa akong agianan grabe yun kung abog lang hisgutan dili ko hilig magmastik kung ko hilig unsa mag-cover sa nawong ako ginang sulungon ng abog mo nang gibugas ko diri taman nga area pero okay ra bugason man jud pugodaan di ta mabalaka mo no padayon ta sa tong topic nga sa mga girls diha nga na pressure na sa kinabuhi mas kinuog kanang guwapa na daan believe lang kay ko sa mga girls no nga maskin guwapa na daan samot og kagwapa gumikan kay daghan o gibutang sinawong para lang mo glow up sa pani tinana ay lang kay mo og ka pressure girls mura gid na ko ikaingon makakita ra jud mo